到着をいたします。ママだから勝負から来るときは遠回りしちゃう。右側前の方湖畔にございます奥宮のお祭り都拝祭は毎年8月 For about 10 minutes The aquarium, which is called Sakana Tomori no Kansatsuen, is a mountain that is known as the Mount Fuji of Nikko. Like Mount Fuji, Mount Nantai is a cone-shaped stratovolcano. The lava that flowed from eruptions of Mount Nantai dammed a river bed, which later led to the formation of Kegon Falls, and so the mountain helped to右側の湖畔、戸沢、そしてこれから船が参ります宇多田浜。眺めが美しいが、浄道上人が立っていたまま、根のついたままのカツラの木を手尾の一丁でお彫りになった身の丈がおよそ6メートル。Take special care to keep your children seated safely. Thank you very much.
bed mo. Love that. Yan nga gumagaling ko. I think I put it. This is full of food.
mula-mula. Beautiful.座席指定です。特定券が必要です。お確かめの上、4番線側、足元は1人に50分の発車となります。発車までご出しお願いします。 9C9D ito. Laki natin na station. ありがとうございます。